Night to Najota Kapani Tautai books on not Chini Cock TV, Cockborog News, Cock to Auto Lamsogo, and Tonon Logera Kes. Chini Cock TV, Cockborog News, Cock to Manibishinte, Lokorag no Kabangma, Serungmong, Purungmong, Tai, Chirimong. Tai wansuk jangmung kok obahairno sung sai khnareo khapang daw tai buksong tamgu hingkai baksa sago knowledge kre baksa sago knowledge grang ba baksa kereng baksa rengya obahai tongo ba baksa bujinai baksa bujia tongo ka o bujia rongno bujina bagino jeng salburum burum ni panda songsai tongmani chini kok tv kok borong news kok tuma update khai tongo lukurong ni bagai jeng je saimi ano saimana bagai ko obahaino tabuk Tripura haste ba Barat haste wo kebang ma raida se deke hapani rok oba haikino tabuk burung salbunu burung no totoba keseng ma hai keseng gei phayo Bangla hani Hindu wanji rok oboro tui no miyani kaisa party mong kotor party kha ba aba haino manjakha Jayango Sabis Asrambari constituency ba Khwai Sabis Asrambari constituency Jayang Sombar Bazar Mia Sombar Bazar ni Tiprasa Lokorok Mia Gariwo Kazak Manka Bangladesh ni raida sati fainai Hindu wanji rong no borok khorok busuk khangkai borok totally je Ramjang nai rongkai 10 jona কিন্তু বড় ফাইমানি 24 জনা ফাইমানি 24 জনানি বিসিংগো তে বাকি হিংকাই সকাংবারিয়ানো গাড়ি কাওই বড় লাই থাঙ্কা বড় নারস্লাব মালিয়া নে কক্তমা ফিয়াবা যে ও বাকি 10 জনা বাহিকে মানজাকা হাঙ্কে 10 জনা রাও হাঙ্কে যে বড় কামানি থাংমানি ফাইমানি যতন নুগুই অলরেডি ন টংখা আবন বাগাইনো বর্ণ লুকুরক ফলো খাইতে বর্ণ চরপ সাখা জাগাও রমবইনার গই মানখা পাইথাগো সাইমানখা সেরাই খাই নরা ব জাগানি ফাই হিনি সেংপুরু হংকেন বাংলাদেশ नि ফাইও তান বাগै ফাই হিংকাই কোন সানানি জবাব করি যাক সানজানি সানজা সম 6:54 PM অজরাওনো রাইডার সাইড থেকে হাপায়ো Borong sengpuru borok saka bahike phai sabotu hangkai obohai agency borok tongo khoroksa oro oborongkha mane ব্যবসায়ী borok ব্যবসায়ী baksa hangkai pon ব্যবসায়ী thali ব্যবসায়ী tok ব্যবসায়ী wak ব্যবসায়ী kebamo khayo piaba borok ni raidao hangkai borok ni tabuk je raida saiti fainai rok no hangkai borok no si tabu ব্যবসায় khlaisio borok boskai rangmari borok 2000 টাকা khlai mario tar kata bera siri jak hangkai nang bahike phai hinai singmani tar kata ফাক লাইরো ও যে তার ও যে বেরানো ফাক লাই ফুয়ারে দিও আইদিনো जों মাসা লাই ফায়ো 2000 টাকা নাঙ্গো হিनै সাউই খনারে মানে কক সরাই লুকুরক जों আপলোড খাইজাক ভিডিও নরক নগো মান খানা তাই जों তাবক সাই দंगो ও ককনো মিয়ানি যে পাতিমো আং মিয়া হরনি প্রায় অবাহাই ককতমা মানমানে লগে ন হরনি 9:30টা বা পরে 10টা হাজারাওনো আং থাঙ্গি সগৈকা সমবার বাজারাও গ্রাউন্ড ডিপোট কুবুই তামো আং অবাহাই বাংলাদেশি রমজামানি রংনো ওয়াইসেফনো মকল বসকাং দারাক সিদাক নুয়াখো ফিয়াবো মিয়াও হংকাই আং নিজি সাক বাইথাং পনে 10টানি জরাওনো থাঙ্গই নাইখা যে উস্পট সমর বাজার ঠিক হাতিও তামুংখা অরনি সিমিং যে ড্রাইভারক তো বুঝাখা তাঙ্গই নংস তাঙ্গই ইংকো কেনতবা ও যে ড্রাইভারক ন বরনো এজেন্সি খাই তঙ্গো গে তাবুক অবনি ইয়াগুলো বা অবনি উংকলগো তেবো বরক নাংজাক তংখো অবনো তাবুক পুলিশ ইনভেস্টিগেশন খাই তঙ্গো আবনি উংকলগো তাই সাবো তং হনাই পিয়াবা তিনি সাথে গেলেও খামাং দাও তাই বুকসং যদি ন কবই সঠিক তদন্ত পুলিশ নি বিসিংতে বা বিএসএফ জওয়ানি বিসিংতে খাইজাগি টংহাংকে বর্ডার সিকিউরিটি ঠিকভাবে টংহাংকাই তিনি বাহিকি তার কাটা বেরানো ফুয়ারে তিনি হাবই ফাইমান অবসংমুং পুলিশ আসন যদি নাইট ডিউটি হর থুয়া চায়াকারে যদি ন ডিউটি খাই টংহাংকে বরক বিয়াংটি ফাই অবনো সিজাগো পুলিশ নাইমথাংরক ঠিকভাবে তদন্তকারী খাইজাগিয়া ঠিকভাবে নাইজাগিয়া তাই বরক ন মিয়ার রহর জাখা চাম্পাহাওয়া থানা যে কক্তমা মানমানি গিতা বিয়াং বরহরকা जों আবো ডিসমি সিংই থাকা বাহাইকি রহরকা অববচিন থানে আইডিয়ার আং যে মানমানি আইডিয়ার আইডিয়া ni kongno ang tak sai khana nai obahaino ungthok অবহাই ওংখনা
himani kok kendo ungkha hiya ungthok thok jefuru somar bazani siming borok no behela tamhane borok somar bazani siming Bangladesh digio phiok nani ba yakar hosnani hnei telangai gari gari tlamhan BSF juaroni gari wo ba champao thanani police ni gari wo borok je Bangladesh ni illegal babe phaine rok no borok no Bangladesh digino phiogoi risnani tar katati borok di rohsnani hnei thatlang thangmani yagulo lama sambar bazani siming yang Asrambari BSF camp bo thanglaikhya himbui yang himbai thango borok no hongka gari saka karijak poila phur to sus khaika gari saka o gai yang khowai SDPO himjak tai BSF ni Jawan bahini rok himjak tai kaisa tomtom bo je o driver ni je o borok je Bangladesh ni phaina no passenger sonai Asrambari ni siming ge bonobo obo haikino je o gari no dagari tlangkha BSF Jawan rok gai lamao gari 1 ton gari bothago je BSF jorongni 1 ton gari kotor bothago gari chikon bothago lai thango taise phayo ophuruno chance khlaikena ophuruno je BSF jowanongni o gari ni chance khlaikena o je Asami rok no je Bangladesh ni raide saiti phainai Asami rok no chance khlaikena obni bagino lukurok bo thanglaikhya aro je norok kobui da norok phioknani kobui da norok borok no obo haike Bangladesh taise phirok rok honani hinai borok thik public rok thangka public rok thamman tamungkha kono gari o je Bangladesh ni raide saiti phaine rok kono gari o kwrui o kwrui ni bagino borok sangka biang thangka o borok no jeng thana rorga ge afur je thana rohai angkai jefuru lamao gnang gari bathaka kisa gari bathaka o jorao no je obahai khlai je borok no change khlai je toni jakha abahai kino toni change khlai kubuni gari borok thanao pathogoi rohormani obahai no ungthotok henai ang samani kok ba angei mano angkai tamgei je BSF camp thangpuru angkai tamgo je Asami rok aro gari kheba obon bagino Asami rok gari kha Asami no sangbori no change khlai rirorka samjani jorao ba o hor kuthungni jorao lama asak kolok hakal thangdani joton gari light gari mangsi bongni kopulung angkai afurno kona babisa kai khai tap borok afurno kari oi thanao rohor kana haima tongo obon bagino lokorok manliya borok no piaba tabu borok no kifile rohno raida ni bisingtei kerong ni bisingtei tamo khlai no obo tabu lokorok ni thani angko obo haino naidi Tripura mothani khoroksa MLA Ranjit Debarma bo wai no Bangladesh ni raida saidi phaine rok no Bangladesh push back go back hinoi je khorang tisai tomani tai bono karibo tai kabama lukorok khorang tisai tomani Bangladesh push back Bangladesh go back illegal migrants go back obo haikhlai je khorang tisai tomani salsa jeng social media viral nukha ba post khlajak nukha MLA Ranjit Debarma mungoi MLA Ranjit Debarma Bangladeshi bo Bangladesh ni si bini Aadhaar card aba bini I card ba bini birth certificate obo haikai jeng post khlajak nukha obo sabni kam obo ongkha tara Bangali dol gorong Rudroni Pal o bini o samung bini samung tangbo no obo hai post ngo phiaba oro satai khangkai borok asuk phaitamani no kebo nugnai girei kento chini borok no hongkai obo haikai fake snamboi opman khlainani dunam khlainani obo no nayo 10 rok ni bisingo srai kok 10 ni bisingo chini borok no hamya khainayo bong borok no kaham khai tunana nayo obo haino borok Tripurakar আমরা আজ সামনে ঠিক ন ত্রিপুরাও বংনি সংখ্যানো বাংরি বই ত্রিপুরাও ও যেমন আং ধাজিং সামা হাই গামাই বুফাঙ্গ খামতা বুফাঙ্গ ততবা গোসोखांके जे बुफांग लमुई थांगांखाय बुफांग थै थांमा हाय अबहायनो सेमुई दङ त्रिपुरा हास्तेनि हालक बंनि बर जत बांगै
Payo, Chini Boro Zotono Gamawi Tangnai. Bongni Borok Zotono Bangi Paidi, Chini Borok Asano Komi Tangnai. Bongni Borok Asano Bangdi, Bongni Borok Masa Manango Ungnai, Chini Borok Masa Mananga Ungnai. Opurunkai, Chini Borok, Tongan Chana Gesemgui, Zernizino, the Bupango Kosangai, the Bupango Subzago, Oba Chini House and Dono, Zango Subzagui, Tanyan Digiwo, Tangan Digi Krika, Tanyan Digio, Nidong Kapon Daotai Bok Song, all Joratong Tani, Omochia Hankai, Chini Tinang, Chini Bobby Short. Sini next generation ni ceri dok, ekdom ses sengi tangnai. Abon bagino, okra sagara yang janai dok, sudu noro political simin torjak ma bayya, sudu noro rasdik ya, sudu gonotantra siming ya, paidi. Jeng o agini rastantra, gerifano rastantra ni siming, boba hege sini Tripura. Sadin ung phaikya chin tipor sal joge phaikya o itihas songno terek muitu khulaiye phaide chini borok thansa angai chini borok yapri baksa kok baksa angai phaide chini je manthai sokterno bo bisingtei bo raijatei sanane nangnai oboro sanlaiye chini borok chopsa thansa khok baksa kok baksa kai tonglaiyano kebo ksa khrang kopor hiawoi oma hairano nukha hangke norok tamo wangso bangladesh ni joto raida saite phaide nung jotono nini borok no nung support khai tongke bahiknei ba Boro 2000 ওই মা ফাইও বড় 2000 খলাই ফাই বাংলাদেশ যে ইন্ডিয়া ও হাপনি আঙ্গিনো 2000 নাঙ্গো বড় কমিশন ইংগাই নন পার খাই নাই Nggak wan sudi kapang tahu tapi bukan pada asal kau kapang saya kere sang pula mia horni ja opati mung ba Bangladesh raja saat di final 10 jona borok manjang mani jeng omam flon ko kica truk nai ne nai tong di saya kere mia horni pati mung aro ground report khainai kya ang ni sakbai thang ang Rakesh Deborma ground report logiwo aro tongo SDPO tai champahau thanani OC tai phaisabeka Baijalbari ni OC tai oro phaika BSF juani nai aroni je in charge borobo phai sakpaikya miani o party mungo naine di pula o mangphlino paithago sangte ha kok salepinai kema khamaike phade tura phade Angada. हाँ बडी आपने कोई थे कैसे हेलो कोई थे कैसे की नाम की तुम्हार हाँ कोई थे कैसे हाँ Korenggosora. अच्छा बांग्लादेश से कैसे ना की और तुम्हारा ड्राइवर अच्छा अच्छा একটু খুলে দাও স্যার Hello. Enggak ada kawa. তোমরা এত পারছে এত দূর থেকে তোমরা এই সামনে এত পারো না ওখানে কিটা তোমরা আরে খালি কথা কইতো কিছু হইতো না কিছু হইতো না তোমার বাবারে কিছু কথা না আয়ো খালি কথা কইতো বাস দূরে हां हां बच्चा तो ठीक है बाप को तो कुछ नहीं करेंगे भाई बाप कुछ नहीं करेंगे औकात होना चाहिए ना इंडिया में क्यों घुस आया यहां पर माबा अच्छा तुमरा आइबानी अच्छा यहाँ पुनः लगी सर माबा अच्छा baru busuk dah माबा tiap tung माबा mon hari हाँ बडी आपने कोई थे कैसे हेलो कोई थे कैसे तुम करो ini bawa enggak, Pak?
আচ্ছা তোমরা কোথা থেকে আইছো? কোথা থেকে আইছো তোমরা? বাংলাদেশ থেকে। কে আনছে তোমরা রে? আমরা তার সাথে আছি, তারা কার সাথে আইছে? সুজিতের সাথে এরা আগে বোধহয় আইছিল, তো পরিচিত জানে ওনার সাথে আইছে ওর সাথে। আচ্ছা এটা তোমার বউ? না আমি একটা। আচ্ছা তোমার কি লাগে? আমার কিছু লাগে না। কিচ্ছু লাগে না। আচ্ছা তুমি কয়টার সময় আইছে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে? 10 থেকে 6টার উপরে সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা। আচ্ছা কোন দিক দিয়ে আইছে তোমরা? ওই দিক থেকে আইছে, আমাদের জায়গাটার নাম জানি না। এদিকে তার কাটা বেড়া দেওয়া হয় না? আছে যারা আছে। কেমন আইছে তোমরা? বেড়া ফাঁকা করে দিছে, ফাঁকার ভিতরে আমরা দিয়ে আইছে। আচ্ছা যে তোমরা যে পার করছে বাংলাদেশ থেকে, তোমরা কত টাকা দেওয়া লাগছে তারা? আমরা 2000 টাকা করে দিছে। 2000 টাকা। আচ্ছা এই যে তোমরা যে পার করছে যে তাই নাম কি? নাম তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো একজনের নাম শুনছিলাম উদয়, তার নাম। তাই নাকি ইন্ডিয়ার লোক? না ও বাংলাদেশের লোক। বাংলাদেশের লোকই তোমরা পাঠানো হয়েছে না? হ্যাঁ। তোমার নাম কি? আমার নাম গোপাল দাস। আচ্ছা তোমার নাম? বাড়ি কোন? তোমার বোন এটা নাম কি? হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশ কোন জায়গার বাড়ি তোমরা? কি লেগাইছি তোমরা? হ্যাঁ বাতারঘাট। চুরি করে আইছো কে? চুরি করে আইছো কে রে? আইতে পারছে এত দূর থেকে? তোমরা এই সামনে আইতে পারো না? ওখানে কিতা তোমরা? আরে খালি কথা কইতো, কিছু হইতো না, কিছু হইতো না, কিছু হইতো না। তোমার বাবারে কিছু কথা না আয়ো। খালি কথা কইতো বাস দূরে। हाँ 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 बच्चा तो ठीक है, बाप को तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, बाप को कुछ नहीं करेंगे। औकात होना चाहिए ना। इंडिया में क्यों घुस आया यहाँ पर? বাবা अच्छा तुमरा आइबा नी? আচ্ছা ইয়া কোন হলো কিছু? বাবা আচ্ছা গর্ব সুদা বাবা তেতং मन हरी একটু খুলে দাও স্যার। কি পেল পাইবো নি? পেল পাইবো তুমি দাঁড়াও। আচ্ছা তোমরা কোথা থেকে আইছো? কোথা থেকে আইছো তোমরা? বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশ থেকে। কে আনছে তোমরা রে? আমরা তার সাথে আছি, তারা কার সাথে আইছে? সুজিতের সাথে এরা আগে বোধহয় আইছিল, তো পরিচিত জানে ওনার সাথে আইছে ওর সাথে। আচ্ছা এটা তোমার বউ? না আমি একটা। আচ্ছা তোমার কি লাগে? আমার কিছু লাগে না। কিচ্ছু লাগে না। আচ্ছা তুমি কয়টার সময় আইছে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে? 10 থেকে 6টার উপরে সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা। আচ্ছা কোন দিক দিয়ে আইছে তোমরা? ওই দিক থেকে আইছে, আমাদের জায়গাটার নাম জানি না। এদিকে তার কাটা বেড়া দেওয়া হয় না? আছে যারা আছে। কেমন আইছে তোমরা? বেড়া ফাঁকা করে দিছে, ফাঁকার ভিতরে আমরা দিয়ে আইছে। আচ্ছা যে তোমরা যে পার করছে বাংলাদেশ থেকে, তোমরা কত টাকা দেওয়া লাগছে তারা? আমরা 2000 টাকা করে দিছে। 2000 টাকা। আচ্ছা এই যে তোমরা যে পার করছে যে তাই নাম কি? নাম তো আমি বলতে পারবো না, আমি তো একজনের নাম শুনছিলাম উদয়, তার নাম। তাই নাকি ইন্ডিয়ার লোক? না ও বাংলাদেশের লোক। বাংলাদেশের লোকই তোমরা পাঠানো হয়েছে না? হ্যাঁ। তোমার নাম কি? আমার নাম গোপাল দাস। আচ্ছা তোমার নাম? বাড়ি কোন? তোমার বোন এটা নাম কি? হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশ কোন জায়গার বাড়ি তোমরা? কি লেগাইছি তোমরা? হ্যাঁ বাতারঘাট। চুরি করে আইছো কে? চুরি করে আইছো কে রে? আচ্ছা
kakuk dini jenorokni oja sombar bazaro je Bangladesh illegal migrant sok je manjak mani 10 jona hinai khnamani koktuma jengnu bunu phakya bahike romkha borok no bojaga mankha sagra dekisa nadi sino jaga emne to sino yang tui lama layo hin khanai tongo kintu yak bai yak rom lai maya abon gore chini khanaka sini yang tui ke prai 24 jona motor tab to ojaga 10 jona hinchi khanao manjago hinai kintu sikang laifan mangkana ba ulokan tong mangkana ke kono ojaga wo 10 jon hai motor manjaka kintu abo manjakman karon kaisana sino jaga jotona satarko sing Bangladeshi sini tiprawo punjak tung tongka aye borok hayo sini hayo tawo sini kapkaina borok naharo abaino borok ono kichu khai jotona elat ni bagaino tini chung borok no romnani sokko joto jaga kaja mane kiebo khana mai jaga te Bangladeshi khai tongai bahai de laka bon kong isang tomo kun khelai ya kane mo jaga wo par no rong mani successful gatini ini nomor bazar hai jaga wo sumbar no wo ya sumro moina rukha kai tabu sai maka sum romo ya kane jo henover kaita henover kaibe mani tabu boro je ain goto boro nanai boro ko wiklangu chini SDU sai bo phaya kane chuno ko wiklangka mane chung ain goto boro no sasti dinai je karinai boro bosaka je driver je boro forum ni foraksa ni bumu je Bangladesh ni direct tunai ni bumu boro saka Songkuda sebut kani bumungai Samol Das. Bo hangga Bangladesh ni direct tui pinai. Bangladesh ni juga kaya kene bo kariu. Oh je 2000 kai rang manu mani abo bonong nai na. Bono. Abo borok bok saka je auto driver bo jara auto driver borok saka o jaga ne je borok direct wai main tauna pang khiklai riu main tauna khiklai kangai borok ni ati ni agent rok tongna je atui tunna yang settle khainai da obono joto elatuna ni untun obo sawono mane jara Bangladeshi kai tongnai rongno mukhaknani untun bagai joto elakani eri jara beshirbag bodar kanani bor rongno abono elak khaina muchungo kicha borongno sakri laibo juga jokhaya kane omai kene bodok khaina ni bagai asuk saina अच्छा अच्छा अगर ताबु से जोती खाई अगर तो 10 जना रमजाक खा अच्छा तो निन मुंखाय माने मते एके 24 जना काउ 24 जना निन मुंखाय आने देबन मा ओ जगा निना प्रोडक्शन चेयरमैन पश्चिम लगी चला पार खाने नको थाना दा ठीक আছে आपका 3% जगह तुलाना और तुम्हें खिलाया और जो बोला चाहिए बांग्लादेश होगा गाड़ी भी हमको सीज करना है जी। आप लोग हेल्प करने के लिए पूछ रहा हूँ जी, मैं अकेला आदमी हूँ जी। ठीक है थोड़ा स्टेटमेंट माने जों मीडिया रगो जों हाइलाइट खारिबाय फ्लैश खारिबाय आपको ताबो जों तो कोन खन छया सिन न तो जों लीगल खायो आवा सर कारण जों अनलॉफुल तो खायो राइट 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 सिन लॉफुल तो नहीं बाकी तो सब क्लियर ठीक 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 है not a statement in research on it according to position खागी मुखा बोल बना वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूछताछ करेंगे बस यही बोलना लीगली तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपके लिए वही बोलना और किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है खास करके यहाँ के टाउट्स कौन कौन है इंडियन टाउट्स कौन कौन है कोर्ट से हम लोग इधर से कर देते हैं
जो आईसीपी वहीं से, लेकिन अभी बीएसएफ एमएचए के ऑर्डर है, बीएसएफ नोडालों से वो डिसाइड करता है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ से हमको धर्मनगर भेजना पड़ा, यहाँ से हम लोग कोर्ट बुक भेजा है यहाँ से, क्योंकि कोर्ट यहाँ कन्वेक्शन होने बाद कोर्ट का जो भी जितना दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने को होने के बाद कन्वेक्शन खत्म होकर हम लोग क्या करता है उसको कर देता है मीटिंग करके हम लोग चिट्ठी दे देते हैं बीएसएफ को, तो बीएसएफ का आईजी बोल देते हैं उनका कंपनी कौन सा बैटलियन कौन से एरिया से जाएगा उसी एरिया में हम लोग भेज देते हैं। ये है आप फिलहाल जो जो जितना हम लोग को दिया है ना तो ये लोग मांग रहे थे कोई स्टेटमेंट देना। बांग्लादेश को वो जो ऑटो का बोले थे सर, ये लोग ही सर सभी लोग ये लोग डिसाइड कर रहे हैं सर, इनका बात ही मान के जो भी बोले थे पूरा कर दिया सर। अभी बांग्लादेशी को भी इंटरव्यू करने के लिए बोल रहे हैं सर, ठीक है। नहीं, वो नहीं बोल रहे, अभी बोल रहे हैं कि जितना हम लोग का पास दिया है उसी का ही देना है, बस उसी का ही देना है, हमारा पास है। saying that sir, like we have caught them along with the driver, whatever we got fine. So now ultimately we have handed over to you sir, it is in your jurisdiction, in your custody, so we want that statement sir. ऐसे ठीक ठीक यहाँ तो नॉंग नो रिमाने तो चिन्ह बताम प्रमाण सम्मत को खाए रिमाने वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूछताछ करेंगे, बस यही बोलना लीगली तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपके लिए, वही बोलना है। और किसका इन्वॉल्वमेंट है, खास करके यहाँ के टाउट्स कौन कौन है, इंडियन टाउट्स कौन कौन है कोर्ट से हम लोग इधर से कर देते हैं जो आईसीपी वहीं से, लेकिन अभी बीएसएफ एमएचए के ऑर्डर है, बीएसएफ नोडालों से वो डिसाइड करता है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ से हमको धर्मनगर भेजना पड़ा, यहाँ से हम लोग कोर्ट बुक भेजा है यहाँ से, क्योंकि कोर्ट यहाँ कन्वेक्शन होने बाद कोर्ट का जो भी जितना दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने को होने के बाद कन्वेक्शन खत्म होकर हम लोग क्या करता है उसको कर देता है मीटिंग करके हम लोग चिट्ठी दे देते हैं बीएसएफ को, तो बीएसएफ का आईजी बोल देते हैं उनका कंपनी कौन सा बैटलियन कौन से एरिया से जाएगा उसी एरिया में हम लोग भेज देते हैं। ये है आप फिलहाल जो तारीख चल रहा है, पहले तो हम लोग आईसीपी से बैक कर देते हैं। चीनी हो इंडिया निजे ऑटो ड्राइवर और बरो निके बुटिंग नाइ आपनो सिमनाय के नाम फाइल अब के जे ओरो बरो तो कोइजन मुम छगा अब रो के बुटिंग नाइ आपनो सिम खले ना सिंकी नोर रिएक्शन नाइ। हमारे गांव लोग 10 बांग्लादेशी को पकड़ के हमको दिए थे, ठीक है। इस हिसाब से जो हेल्प किया था वो लोग 3 इंडियंस भी हैं, 10 + 3, ठीक है। तो कैसे पकड़ लिया सर, वो उनके बारे में कुछ कहना है? वही जी, हम तब से गाँव वाले पकड़ के हमको दे दिए कुछ, वो उनका अभी पूछना है उनसे क्या कैसे हुआ, ये सब हुआ, हम अभी पूछताछ करना है, कुछ लीडिंग मिलेगा। कुछ इन्वॉल्व है गाँव का, इंडिया का इंडिया का इन्वॉल्व है जी, 2 लोग इन्वॉल्व है, यही अभी सस्पेक्ट है, ये लोग 2 लोग इन्वॉल्व भी हैं, एक तो नाम बता सकते हैं? नहीं, 2 का नाम जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे उसको इंटरोगेशन करेंगे तभी तो पूरा निकलेगा ना। 3 है, अभी इंट्रोगेशन करते हैं, जो भी वो बोलते हैं हम वो बिलीव नहीं कर सकते हैं, इंट्रोगेशन करने से पता चल जाएगा। अभी वो नाम दूसरा भी बोल देगा, ठीक है, वो उसमें नहीं है, बताते हैं, थोड़ा सभी प्रूफ वेरीफाई करते हैं। 3 लोगों को हम इंट्रोगेट करके एज पर लॉ क्या करना है वो वाला हम कार्रवाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो बीएसएफ कैंप में क्यों के लिए दिया सर? हाँ, क्यों के लिए यहाँ? क्योंकि वहाँ पर हमारे वो जो दक्कल सिंह के एरिया शामरे बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि बांग्लादेशी पकड़ लें इसलिए ज़्यादा लोग आके इकट्ठा हो गए, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा लेके आने के लिए थोड़ा फ्री हमको ये भी चाहिए ना, उनको नेक्स्ट कार्रवाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए एज़ पर लॉ हमको लेके आके नेक्स्ट क्या कार्रवाई वो कर लेंगे, ठीक है। बस जो प्लेस के नाम जी दक्कल सिंह, संबर बाजार केस जो बुक करना है वो करके करना पड़ेगा। वो तो कहाँ रखा था उनका बारे में? अभी कहाँ पर है? अभी कहाँ के है सर? उन सभी को थाने पे लेके जाएंगे,
थाने पे लेके पूछताछ करके उनको जो भी डिटेल है डिटेल लेके जो केस लगाना है सेक्शन लगाना है वो वाला लगा दें। वो लोग अभी कहाँ पर बुद्धि नांगई मानो सेक्शन ठीक है अब तो छाना नहीं तब वो केंद्र नुगी मखना खाबं दावताय बुक सं मियानि जे कायसा पार्टी मुं जे राज्य साहित्य बांग्लादेश सिफायनाय रक मिया मानजाक बायमानि जे अबहाय बोरै खरक नै एपरे बोसा चिकन चिकन तंगो ताई साइसिं एसराबो तंगो अबहायखनो फायलेमानि ओंखाय मियाबो तो अबहायखनो फायगोना ओंखाय ताई गुबुन दिगे दै फायरा तंहनाबा गुबुन जाति फायनाय ओंखाय तामगै आश्रामबारि दिगेबो गन गन मानजाखा तामु केन्तो आश्रामबारिनि टिपरासा लुकुरो खूब मकल खुंजु खक्रक काई तंगन बागैनो दिनै अबहायखाय ओ जे राज्य साहित्य फायनाय रंनो राज्य सभाय फायनाय रंनो हिन्दू वानजै बांग्लानि हिन्दू वानजै रंनो दिनै रंबुई मानो यां केन्तो त्रिपुरानि सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ब मुंसा अबनो तै खो खेंगलाक ब ताताल सिनाय अबनो बाबनो खो खेंगला केन्तो बस बरक से अबहाय जे फातानि हिंगाय बाहाय केले बरक जे जोंनो अरनि नागरिक जे चिनि बरक फाइमानि जों आबो बादा खायनाय हाय खायनाय सारनायबा बरक बांलास नांगौ हंगाय आबुन बागैनो नायदि खाबं दावताय बुकसं जे आइन तंगो जे केरंगो तंगो केरंनि बिसिंथिनो अबो मा खालायनाय जदि केरंनि फाताथै जदि थांनानै हिंगायनो नों आं चबा नाङै थांनाय अ चबा नाङै तैनो जेता केरंगो सैजाक तंगो अ केरं तैनो अबो जे केरं रायदा तैनो अबो माने सामुं तांनानै इंथो प्रशासनकबो जे पलिटिकल थं तंनाय रकबो खाबं दावताय बुकसं गाय जों अबनो तो तामिन सासनाय रायदा सायातिके आसेके बरक हापाय तंगो रायदा सायातिके आसेके बरक हापाय तंगो अ रायदारक बुफ्रु यगनो बा बुफ्रु तामुनो बा बुफ्रु अबहाय जे रायदा साहित्य फायनाय रंनो रहर जागनो अब बेलायखे वाना माचिंजा खाबं दावताय बुकसं फाइदिंगा खाबं दावताय बुकसं तिनि साला जरानि चिनि कक टिभिनि कक लामपान्दा जे मियानि स्पेशली नरने बागै ग्राउन्ड रिपोर्ट थमैतो बजाक जे राज्य साहित्य बांग्लादेश नि फायनाय हिन्दू वानजिरंनि अ मांफलिरनो जों नरना फुनुंमानि यागुलो फाइदिसं अमबायनो जों खल लायसनाय तांगै हिंकाय जों ताई गुबुन जागानि रिफुडक जों आनि यागो ता फुङाव सफायावखौ अमंखा ता मिया सारिनि सानजानि जों नरनो अ ताबुक भिडिअ क्लिप तो फुनु पाइख्या जों नरबाय हायनो हाय मालाय फिनाय जय नायदं दे चिनि कक टिभि ककबरक निउज कक तुमा सालबुरुम बुरुम नरनो फुं एबा सारिक नरनो आं आपडेट दि तंनाय जे कायसा फंदो कायनि फंदो ताई दैनि सिमिया गोबांमा सोरों मुंफायनाय गोबांमा कक थाय तंखो अ कक थाय रनो जत कक थाय साका हांके नरक भिडिअ लगजागनाय अबन बागैनो जों शर्ट भिडिअ खालायनो ताबो सनांबै नरकनि थानि जों कक याफारो नरक अ कक थाय रनो जदि नरकनि बुखाव नांजाखांकै कायसा कइसु नरकबो सोरोंगै नारक दे कायसा कइसु सोरोंमान बिसिंति नरकनि अनेक जागाव सामुंगो नांगैनाय अ सोरोंमुंरक ओंखाय मोसों खाबं दावताय बुकसं नायदं दे जयाकारे चिनि कक टिभि ककबरक निउज कक तुमा साला जरानि चिनि कक लामपान्दा आपडेट